ta game to na ta sa atong exhibition match double. Olo og tail ang mga lalaki. Hoy gotodo kang madam. Chambi-chambi. Usaniya sa undercard sa atong main event ang Olo og tail double. O servisyo Edsel. Para. Ono zero atau skora 1-0. Servisyo Atan Lilo para Iguales. Baki, Buaya. Baki again. Lah, gubat. Gubat uhay Wara. Side out. Serve Madam Chambi-chambi. Win. 2-0 na itong game to sa ato ang exhibition match. Olo og tail. Nah. Wara. Okay. Waya. Baki again. Lah. Sauna. Agay mo madam. Why dagans madam? Mura lang nagtanaw na no. Nalingaw mas madam noon sa duwa sa iyang kauban. Baki. Inside. Okay na ito ang triple bakbakan ni Rhea sa Barangay Tuyom, Karkar City under ni Sayads Casinillo Promotion. Lah. Lah, imo madam. Puspusi madam. Tuara pasok. 3-0. Ay gol ka na sa nila. Servisyo Edsel para 4. 3-0 ha. Imo madam. Puspus. Patay spoiler ya. 4-0 na. Magamit pa dahil madam day, paminsan-minsan para 5-0 na. Hala. Serve Edsel para size Atan. Edsel Atan again. La, overhead. Side out. Shout out na yan ni Nestor Tantog, apo ni Magno o ni Anthony Andales. Shout out. Gwen, 1-5 na. Shout out sa ni Charlie Milan, Bozak Bihag. Shout out. Tatay Conrado Aliga. Shout out. Sir Jonathan Arquion. Shout out. Baki, itira. Ito Bagsbuaya. Baki again. Out ball na naman. Pilomena Sales aka Panis. Shout out. Buloy Wah, madas one ham ni Madam Chambi-chambi. 3-5 na. La kariha. Labay na. 4-5 na. Servisyo Atan my friend. 4-5 atong skora. Ala. Wa kadating ang tira ni Edsel. Igual 5 na. O pasalamat sa atong sponsor sa ato ang triple bakbakan dire sa Barangay Tuyom, Karkar City, Kapitan GC Laordin. Mao ni atong mga sponsor ha. Mr. Gilbert Jan Tanod-Tanod, Konsehal Manolito Langido, Konsehal Romeo Rihis, Konsehal Dinis Casincia, Konsehal Geralda Kutamura, Konsehal Rini Lapas, Konsehal Jerpi Canoy, Konsehal Rumart Tangkaro, Konsehal Milvin Traya, assisted by Iski Chairman and Consilos. 5 iguales. Out ball. Change court. Size 5 na.
Servisyo Boyloy para City. Induta pagkatagak ni Boyloy City 5 na. Tagak yapon Boyloy kuha pa Madam Chambi-Chambi. Tuara. Baki ko na rescue. Ay na. Side out, City 5 2 point lead sa tandem lang ni Boyloy o Biakan Lilo kini para size. Labay na, kumpiyansa Size City. Atan, Edsel, Atan again. City size. Servisyo Atan my friend. Boyloy yes, tiras Penguin. Kasod. City size. Kene para iguales. Serve Madam Chambi-Chambi. Tuara Penguin. Baki. Tuara buaya gipatay. Atay na. Side out. Servisyo Boyloy Good item. 8 size. Oh, 4 point na lang ang gikinahanglan sa tandem lang ni Atan my friend. Oh, 9 size na, 9 size, tulo na lang. Para daugon ng dua. Para champion. Para point again, G size na. Tuara, gitagag na sa Boyloy wa kadating. Servisyo Tuara. Wagsik. City. Kene lah, kuha pa Boyloy Boyloy again. Itsil Danilo Tuara good item kayo. Klaro kayo. Okay. Kung mudaog sila si Atan Lilo wala. Sila na champion sa atong exhibition match dire sa Barangay Tagum. Tuyom. G City. Sir Madam Chambi-Chambi. Good pa. Mega Boyloy City Jis. Boyloy Edsel. Atan Lilo agay Madam Chambi-Chambi mihapak. Kumbate. Para Penguin. Tira Baki. Penguin atras. Para kuha pas Baki. Ay sabit ang tiras Baki. 11 na. Wana para champion na. Good item na para good item. Para Tudax para champion na. Servisyo Boyloy Wana champion na ang team ni Boyloy og ni Atan Lilo sa atong exhibition match double dire sa Barangay Tuyom, Karkar City.